नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान की दौलत रखने वालों, साहिबान ईमान, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम के तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तक़ी बन जाओ, नेकोकार बन जाओ, अल्लाह के महबूब बन जाओ। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान पर रोज़ों का फ़र्ज़ होना बताया है, और ये भी बताया है कि रोज़े रखना सिर्फ इस उम्मत के लिए नहीं है, बल्कि इससे पहली जितनी भी उम्मतें गुज़री हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अला नबिय्यिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत ईसा अला नबिय्यिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम अम्बिया की उम्मतों में, तमाम अम्बिया की शरीयतों में रोज़ा फ़र्ज़ रहा है। ये अलग बात है कि उस रोज़े की कैफियत और कमियत यानी मिक़दार अलग अलग थी। इस उम्मत के लिए जो महीना रोज़ों के लिए मुख्तस किया गया है वो रमज़ानुल मुबारक का महीना है। आखिरी इस आयत के अंदर जो आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह सियाम का, रोज़ों का फ़लसफ़ा और ये बताया है कि रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं। इस पर मैं इंशाअल्लाह आगे जाके बात करूँगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह सियाम को किन किन फ़ज़ाइल से नवाजा है, इसकी फ़जीलतें क्या हैं, इसकी बरकतें क्या हैं, इसकी रहमतें क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की उम्मत को इबादत के लिए जो महीना अता किया है वो पूरा का पूरा महीना नेकियों का मौसम बहार समझा जाता है। इस महीने की जो अहमियत और जो शान है, इससे अंदाज़ा लगाने के लिए मैं अर्ज़गुज़ार हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को इस माह मुक़द्दस में नाज़िल फ़रमाया। कुरान कहता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और लैलतुल क़द्र क्या है? कुरान के अल्फाज हैं कि लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर रात है। गोया कि एक शख्स कि जो 1000 महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करता है, रियाज़त करता है, अल्लाह ताला को खुश करने की कोशिश करता है, और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई शख्स एक रात इबादत कर ले तो उसको एक रात की इबादत को अजर व सवाब है वो कम अज़ कम 83 साल और 4 महीनों की इबादत के बराबर उसको अजर व सवाब अता किया जाए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि माह मुक़द्दस की शान कितनी बुलंद है, कि इसके अंदर एक रात ऐसी है कि जिसको हम लैलतुल क़द्र कहते हैं, और लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा फजीलत और ज़्यादा मकाम और ज़्यादा मर्तबा रखती है। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, हमारे सर मोहम्मद नासिर खान चिश्ती साहब ने माह रमज़ान और शान रमज़ान को बेहतरीन अंदाज में बयान कर दिया है। अब हम जानना चाहते हैं कि प्यार में रमज़ान क्या है। इस माह मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने बहुत सी इबादत का हुक्म तालीम फरमाया है। आखिर इस माह सय्याम को नेकियों का महीना क्यों कहा जाता है, और रमज़ान का फ़लसफ़ा क्या है? रमज़ान मुबारक का फ़लसफ़ा क्या है? रमज़ान मुबारक की जो इबादत है, बाकी तमाम इबादत की नेकियों का हिसाब किताब अल्लाह ताला ने फ़िक्स कर दिया, लेकिन रमज़ान मुबारक के रोज़े का जो अजर व सवाब है वो बेहिसाब है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। यानी इसका जो अजर व सवाब है वो 10 गुना नहीं, वो 70 गुना नहीं, वो 700 गुना नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे की तबीयत, सेहत, उसकी नीयत, उसके अमल के मुताबिक इसका अजर व सवाब बढ़ा चढ़ा कर अता फरमाता है।
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان یعنی اس کی کیا اہمیت ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بغیر شرعی عذر کے ایک روزہ ترک کر دیتا ہے سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، اور اس کی قضا کے طور پر اگر وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھے تو ساری زندگی کے روزوں کی قضا ایک رمضان کے فرض کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ اس کی اجر و ثواب، اس کی اہمیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام باب الریان ہے کہ جس سے صرف اور صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، بغیر روزہ دار اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو رمضان مبارک کی یہ فضیلت ہے کہ رمضان مبارک کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کریم جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، تاکہ امت مسلمہ کے لوگ اپنی عبادات کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں اور نیکیوں کی طرف رغبت کر سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، یہ روزے کیوں فرض کیے گئے، اس کا مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، روزے کیوں فرض کیے گئے، رمضان مبارک کا مہینہ کیوں عطا کیا گیا ہے؟ ایک ہی سب سے بڑا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک بن جاؤ۔ اللہ کریم یہ چاہتا ہے کہ حضور کی امت کا ہر بندہ نیک بن جائے، وہ گناہوں کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائے۔ لعلکم تتقون، جب انسان نیکیوں کو اختیار کرتا ہے اور گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ متقی بن جاتا ہے، وہ پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ نیکوکار بن جاتا ہے، وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے روزہ داروں کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں برائیوں کو قریب بھی نہ جائیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، چغلی سے پرہیز کریں، بدنگاہی سے پرہیز کریں، بدگوئی سے پرہیز کریں، غیبت سے پرہیز کریں، چغلی کرنے سے پرہیز کریں، لوگوں کو تنگ کرنے سے پرہیز کریں۔ کیوں؟ اگر روزے کے ساتھ ساتھ اگر یہ تمام اعمال بھی جاری ہیں تو پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر روزہ آپ کو جھوٹ سے نہیں روک پاتا، آپ کو برائی سے نہیں روک پاتا، آپ کو ناپ تول میں کمی سے نہیں روک پاتا، آپ کو مہنگائی کرنے سے نہیں روک پاتا، آپ کو گالی گلوچ کرنے سے نہیں روک پاتا، تو پھر ایسے روزے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھنا ہے تو روزے کو اس کے تقاضوں کے مطابق رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت آپ کو وہ مقام عطا فرمائے کہ جس مقام کو ہم تقویٰ کہتے ہیں، جس کو ہم پرہیزگاری کہتے ہیں، جس کو ہم نیکوکاری کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو روزے رکھنے کی، روزوں کے اجر و ثواب ہمیں حاصل کرنے کی اور روزے کے مقصد پر قائم رکھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔